Manok ma'am, magkano kilo po? No. Manok. 190 po. 190. Langka. Ilang tonis na pala oh. Ay, dito manok. Dugo. Meron din dito. Kamote. Dali dito. Utak lahat. 90. Tagli pork chop. With 230. 30. Sibuyas po, 1 kilo. Magkano po? 140. Kamatis. Okay. Tuling po niya. Boss, mabuhay po baka. Kano kilo sa baka, ma'am? Pag purong laman? 480 po. Purong. Yung ganisa, ma'am, magkano per kilo? 170 po. 170. Tandaan tumpok. Kano po sing tumpok? 50. 30 dito. Itlog, tumpukan din po. 50. Tumpukan, 50 din. Ito naman sa tayo, ma'am. 50 din. Anong isda yan tayo? Pindori po. Kakandole. Apo. Kano per kilo po? 180 boss. Morning mga idol. Another day, another vlog. Welcome to Suki Market. Dito po yan sa may Las Piñas. Update natin yung mga price dito. Punta tayo dito sa kanilang palengke. Mura nga talaga dito. Check natin mga price. Saka sa ating mga subscriber dyan, sana hindi kayo nasalanta ng bagyong Inday. Dito lang to sa Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Manok ma'am, magkano kilo po? No. Manok. 190 po. 190. Sa baboy po? 300 po. Pag lempo ma'am? Pag yan po daw magkano kilo? Pag yan po daw magkano? 380 lang. Alam mo lang ano? Pag pork chop 300 din po. 320 po. 320. Pag buto-buto naman? Ano po? 280. 280. Okay. Sige, salamat. Baboy. This section. Hindi ka sasabay, magbabaliw ka. Section. Ano mo, brother? Dito, pag-process. Bulaklak, boss. Magkano, boss? Tanggalin mo ito, ano? Pagbaga po. 64 kilo. Pag lempo naman, boss. 280. Okay. Salamat. Tuwalya, boss. Tuwalya. 180. Sige, salamat. May mga frozen products nila dito. Sila. Manok, boss. Frozen, boss. Magkano, boss? Sa manok po, magkano po? 150 po. 150. Pag dito naman, sir. Pag dito naman po, sir. Ano ba hanap nyo? Pag dito na parte, magkano po ang Iske? Opo. 210 po. Okay. Bito ka po. Bito ka po, bito ka. Bito kang baboy? Ito. 180 po.
Sige po sir, salamat. Ay, dito manok. Pugo, meron din dito. Ito, hipon. Ay, sorry boss. Hipon boss, magkano kilo boss? Ano? Hipon po, hipon. 440. Salamat. Ito. Hindi pa masyado naka-display pala. Maaga pa siguro. Ito. Sir, magkano po kilo, sir? 150 yan. Ito 160 yung wings. Pag dito, 150. Pagliempo naman po, ate. 290 290. Pagliempo, chop. with 230. Ito. Kano kilo? 230 yan. Sir. Laman. Paglaman naman po, ate, magkano po? Laman. Opo. 20. Mura na yan, sir. Atay naman po, ma'am. Magkano po? Sandaan. 100. 100? Opo. Kilo. Ano? 100. Sige po, salamat. 100. 100. Ulo, dito. Ayun lang. Walang isda. Saka din sa labas. Tumpukan yung ano. Tumpukan yung banat. Tumpukan yung banat. Sa parehas lang. Pata, boss, magkano, boss? 220 ang kilo, sir. Sige po, salamat. Prutas. Ito sa gilid. Titinda pala dito. Oh. For 50, for 100. Nagbutas dito. Look. Ini XL, 10 isa, 300. Sorry, 3 sa large, 70. Nakatan, boss, magkano per kilo nakatan? Pa? 100. Tandaan. Avocado, bossing. 160. 160. Sige boss, salamat. Pag lemon boss, isang peraso. 25. Sige boss, salamat boss. Okay, boss. Okay. Oh, langka. Ilan tonos na pala oh. Langka. 40. 50 na 80. Avocado po. 120. Magkano po kilo? 120. Sige, salamat. 20. Kamote. Dali dito. Putak lahat. Diba? Oh. Dali putak. $60 kilo dito. Avocado boss, magkano boss? 160. Po? 160. 160. Ito may papaya din. Santol. Kamote. Marami. Mangga bossing. Mangga. Parehas ka. Pares lang.
Sige boss, salamat. Tilapia boss, magkano boss? Tilapia? Pagbangos naman sir. Pagbangos sir, magkano per kilo dito? 280 po. 280? Di, wag lang. 280. Tagupan yan boss? Kupan po. Display na sila. Yellow pin boss, magkano? 360 yan. Tambakol, 300. 300. Hindi boss, salamat. Tambakol 300, yellow pin 360. Pusit po, magkano po dito ate? 240 po. Dalonggong, 140 kilo ah. dito sa Oreles. Oh, check na. Balikin mo na lang. Tilapia po. 100 dito. Nice na talaga. Sige, salamat. Daming gulay. Speech bot. Meron dito. Carrots po, magkano kilo? 140. Repolyo? 140. 40. Pechay, ma'am. 100. Okay. Tangkay dito, ma'am, magkano? 20. 20. Sibuyas po, 1 kilo, magkano po? 140. Kamatis. Okay. Tuloy po niya. Thank you. Sige, salamat. Bente yung ano, isang baka. Boss, paboy po baka. Kano kilo sa baka, ma'am? Pag purong laman? 480 po. Purong. Pag baboy naman po? 320. Pag yan po na parte po? Yan po, 380 po. Hindi, ma'am, salamat. Pag dito naman sa iniiwa mo? 320 po ba na? 320 po. Sige. Salamat, ma'am. 320 sa pata. Dito, may next section din sila. Yes, boss. Manok, ma'am, magkano kilo? 190. Baboy naman po, ma'am. 300. Ayan, dito. 290 dito, guys. Dito, 200. Sa 80 dito. 280. Pork chop, ma'am. Pares lang sa laman. Pork chop po. Pares lang sa laman. 320. Sa buto-buto, ma'am, dito, 280. 300. 300. Sige, salamat. Ito naman sa frozen. Frozen section. Tanong tayo ng ganun pa. Sorry, boss. Nung ganisa, ma'am, magkano per kilo? 170 po. 170. Ito mga frozen. Processed food. Ano po, boss? Dito ba, magkano per kilo dito tayo? O per piece? Per piece, 15. 180 ito isang buo. Sige, bossing, salamat. Sa itlogan, no, wholesale lang. Good morning, wala kang egg.
270. 225. 240. 210. Dito. Siguro XL to. Mamaya ako na magbabayad ka agad. Oh, maganda ng itlog. Ito, small. Sunod, ito, medium. Marami na ako ginalang Sorry. Ilan boss? XL siguro. Vamos bossing, magkano kilo po? 260 po. Nagupan yan, boss? Opo. Sa tilapia naman, bossing, Batangas. 160 kilo. Sige, bossing, salamat. Ito, oh. Sabi dito. Yempo, boss, magkano po kilo? Alin boss? Yempo po. 350? Parang wala niya ka boss. Dumating si bossing. Salaman, bossing. 300. Lan. Same lang sa pork chop. Lan. Same lang po sa pork chop. Pares lang sa pork chop. Pares din. lang. Sige po, salamat. Ito, gulay oh. Dami ng tao. Gulay siya siya. Langka. Ayun, ring. 75 oh. Manok. Naglalatag na sila. Ang gulay. Ang gulay. Ang daming sariwa. Ito, yan po. Manok boss, magkano kilo boss? Manok. 200. Pag lempo naman boss, hindi. Ano lang? Di boss, thank you. Daming manok. Yung baboy, nagre-range ng 300 hanggang ano eh. Hanggang 330 yung laman. Pork chop yan. Ito, ang daming gulay oh. Pag sa ulo, butot, nasa 280, pata, 250, yan, ito. Laman, 280 dito. Mas mura dito. 270, lempo, 280. Bakery eh. Gulay dito. Balot-balot. Makabalot-balot. Dito. May babuyan din dito. Yung gulay is nakabalot-balot. So, nakabalot-balot na. Sangkap sa pagluluto. Ito, prutas. 4, 120. Apple, ganun din. O pongkan, 100. Grapes, 100. Lemon, 4.
isang balot. Isa ba ito? Sayote. Kano tumpok, boss? Ah, 30. 30 daw tumpok. Not bad, pwede na. Pwede na. Nagtiting ng tumpukan. Pero ready pa sila. Kwenta lang, be. Kano tumpok di ate? 50. Kwenta. Isan din po? Opo. Pagbangos sa ate, magkano per kilo? Bangos. Opo. 40, be. Pa? 40. 240. Dagupan yan? Batangas, be. Ah, Batangas. Okay, salamat. Pag dito naman ate, tilapia. 150. 150. Okay, salamat po. Ito, tumpok. Tandaan tumpok. Doon sa kabila sa kwenta. Madami. Ayan. Pag tilapia naman natin, Sandal. ay sandaan tumpok. Dagat yan. Wala ka na. Arroyo yan ah. Oo, Tama arroyo. po ba? Sige po, salamat. Saan galing po yan? Bulungan. Ah, Bulungan. Sige po, salamat. Oh, may sisinda rin. Ano? Ate manok po, magkano kilo? 175. Sa liempo naman? 30 po. 330. Mura dito, 330. 65 ngayon lang. Ito pa lang yung display nila. May tumpukan, may per kilo. Yung labanan dito. Ayan o, display sila. Anong isda yan tayo? Pindori po. Kakandole. Apo. Kano per kilo po? 180 boss. Ha? 180 po. 180. Salamat. Tumpok din. Kano po sing tumpok? 50. 30 dito. Itlog, tumpukan din po. 50. Tumpukan, 50 din. Ito naman sa toyo, ma'am. 50 din. Ah, sige po, salamat. Avocado, boss. 30. 30? Avocado. Ate, lakatan po, magkano po? 90 po. Sa saba naman. 50, 70. Ay, 50 po sa bayo. Latindan po sa akin. Ah, sige, salamat. Hanggang dito na lang yung aking vlog. Sana kung malapit ka dito ka man naman malengke, comment ka lang guys. Ingat pong lahat. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat.